Okay, start recording. Okay, so this is the first chapter of Discovering Computers 2018. This is the book that I will use during the session throughout the semester. Discovering Computers 2018 by by Vermaat, Serbock-Front, Campbell, Vandenberg, ataupun ini yang buku ni biasanya dipanggil Shelley Cashman series. Okay, so what will be covered on the first chapter ni, it is an overall apa dikata ya, what will be covered during the semester. Okay, for chapter 1 ni saya akan buat, I will go through in brief, okay, secara ringkas. Okay, the first one, to differentiate between laptops, tablets, desktop, servers, okay, and describes about the gadgets, smartphone, digital camera, secara ringkas, in brief. Describe the relationship between data and information, explain various input options, the web, okay, and then the purpose of browser. Briefly describe digital security, differentiate between operating system and application, wired and wireless technology, how society uses technology in education, government, finance, retail, entertainment, healthcare, science, travel, publishing and manufacturing. And also I will briefly explain the technology used by home users, small or home office user, mobile user, power users and enterprise user. Okay, so this I will start with the first slide. Okay, we have to keep with the technology change. Why? To remain digitally literate. Okay, digital literacy involves having a current knowledge and understanding of computer, mobile devices, the web and the related technologies. Macam dulu ya, saya mula belajar di DITM tahun 1992. Okay, masa tu tak guna komputer lagi, saya guna typewriter untuk buat assignment. Sangat susah kenapa? Untuk buat satu assignment yang pendek dalam 20 muka surat, dia ambil masa seminggu untuk menaip saja. Okay, guna typewriter. Typewriter tahu kan? Ke dah tak ada sekarang ni? Saya guna typewriter yang guna ribbon ya, bukan typewriter elektrik. Typewriter elektrik masa tu mahal lagi ya. Bila masuk semester kedua, semester ketiga baru UiTM beli komputer, ada makmal komputer dan saya mula gunakan komputer lah. Okay, dan masa tu pun masih gunakan printer lama guna ribbon. So setiap pelajar akan beli ribbon sendiri, untuk print kena bawa kertas sendiri, kena bawa ribbon. Okay, dan dia print guna, dipanggil apa tu ya, printer yang bunyi bising tu. Okay, so macam tu. Then I keep up with the technology dan sampai sekarang ni dah makin canggih lah macam-macam ya. Presentation pun sekarang ni kita buat online ya, tak pernah terfikir ya nak mengajar secara online. Now I have kita disebabkan oleh pandemik COVID-19 ni, kita terpaksa gunakan online distance learning ataupun ODL ya. So this is the technology. Yang ni yang dikatakan ya. Okay. So this is some of the computers, mobile devices and apps that we use. Guna tablet, guna desktop, guna laptop, guna mobile phone ya. I believe that most of you guna mobile phone online sekarang kan. Saya guna laptop lah sebab saya nak present PowerPoint. Okay, kadang-kadang meeting pun saya guna mobile phone je. Mobile phone kita dah cukup canggih. Okay, what is computer? Basically computer ni semua benda lah. Apa-apa yang ada memory dipanggil, yang tu dipanggil computer. Okay, a computer is an electronic device operating under the control of instructions stored in its own memory. Okay, macam mana? It accepts data as input, process and then produce information. Macam sekarang lah, saya guna PowerPoint ni. Asalnya daripada scratch, kita key in semua kan. Kemudian bila dah jadi proses, it have been processed, dia keluar dalam bentuk presentation macam yang awak tengok sekarang kan. This is the example of computer process. Okay, basically semua tu komputer lah, laptop, tablet, desktop, all in one lah. Yang ni ada dua ya. Desktop kita ada dua jenis. Satu desktop biasa ni, kita ada tower.
kemudian ada display device kemudian ada keyboard, ada mouse. Kalau macam sesetengah komputer dia gunakan all in one. Okey, dia tak ada tower ni. Tower benda ni dia punya CPU, processor semua berada di belakang display device macam ni kan. Biasanya Apple lah yang guna macam ni Macintosh. Dia guna all in one. Okey. Okey, in some cases yang ni kita panggil stand alone computer Yang ni stand alone device. Kita ada processor sendiri, kita ada display device sendiri. In bigger company dia guna server. Server maksudnya kita hanya ada display device, kita ada keyboard, kita ada mouse tapi tak ada dipanggil system unit System unit kita guna server ataupun orang panggil setengah orang panggil CPU kan yang ni. Yang tahu ni orang panggil CPU kan. Sebenarnya bukan CPU, yang ni dipanggil system unit. Okey. Tapi kalau untuk company-company yang besar macam bank kalau pernah masuk bank ada teller kan, ada orang yang jaga kat depan tu kan. Dia ada display device, dia ada screen, dia ada keyboard, dia ada mouse tapi dia tak ada benda ni. Sebab dia guna server. Okey. Untuk satu bangunan tu dia guna satu server. A server provides services to other computers or devices on a network. Dia guna network lah. Network dalam bentuk cable network biasanya Okay, other mobile and game devices including smartphone, digital camera, portable and digital media player, e-book reader, wearable device. Wearable device ni yang macam virtual reality tu kan, yang guna macam spec ataupun apa namanya, yang masuk dekat mata tu kan. Okay, and then the game device. Okay. As I mentioned earlier, for computer, it process data into information. Okay, yang ni contoh lah. Bila kita masukkan data, okay, cashier scan or enters item purchase, kemudian masuk dalam processor, kemudian keluar dalam bentuk printed form, keluar bill. Okay, yang ni pun komputer lah ni. Kan, kalau macam dekat pergi Tesco kan, dia scan barcode kan. Dia scan barcode tu sebenarnya input lah. Dalam sistem dia dah program Okey, barcode yang ni untuk katakan untuk beras. Okey, kemudian dia akan print keluar dekat bill ni beras lah. Okey, berapa harga, then you have to pay for it. Okey. So yang tu ialah konsep data process into information. Okey, ada. Yang ni saya secara ringkas nanti saya akan ulang balik dalam each chapter. Yang ni secara ringkas, saya laju je Okay, keyboard. A keyboard contains keys you press to enter data and instruction into a computer or mobile device. Mungkin yang ni desktop device, yang ni laptop device. Desktop keyboard, yang ni laptop keyboard. Laptop keyboard dia sekali dengan screen lah kan. Macam untuk desktop dia berasingan And then we have on-screen keyboard, mini keyboard, and we have a virtual keyboard using infrared. Pun ada Okay, other type of input device is pointing device. Pointing device ni biasa kita gunakan mouse lah. Mouse and touchpad. Ada yang lain ni kita ada stylus, kita ada pen kan. So pointing device is an input device that allows users to control a small symbol on the screen. Macam saya buat ni lah. Yang saya gerakkan ni, nampak Yang saya gerakkan ni namanya pointer. Okay. So saya guna mouse, saya gerakkan pointer ni Some mobile devices and computers enable you to speak data instruction using voice input pun ada Sekarang ni banyak guna voice input device to capture live full motion images using video input pun ada. Okay. Okay. Ada input device termasuklah mikrofon macam saya buat ni Saya mengajar sekarang ni saya guna apa nama ni? Earphone with mic So saya guna earphone ni dan mic ni supaya tak nak ganggu orang lain lah. Supaya saya lebih fokus suara saya lebih jelas. Patutnya macam tu lah, sebab tu saya tanya tadi okey tak dengar tak kan. Okay. And then kita ada Bluetooth teknologi, boleh gunakan Bluetooth dalam kereta. Ada setengah kereta dia guna Bluetooth connected to the radio of the car. Then we have webcam, yang sekarang saya guna ni webcam kan.
Awak boleh nampak muka saya sebab saya on. Saya on ke? Saya rasanya on tadi. Okay, tak apa. Other than that, we have a scanner. Yang ni pun input device ya, scanner. It is a light sensing input device that convert printed text and images into a form the computer can process. Biasanya kita scan guna dalam bentuk JPEG ya. Joint Photographic Expert Group ataupun dalam bentuk PDF. Okay. Ada orang tanya kenapa apa beza JPEG dengan PDF? Kadang-kadang dua-dua pun gambar juga kan. PDF dia compress, dia lebih kecil, file dia lebih kecil. Sebab tu untuk test, exam, pencerah akan suruh awak convert ke dalam PDF. Okay, sebab PDF ni senang sikit nak bawa ya, sebab dia kecil satu, kemudian senang nak mark. Okay, nak marking senang. Okay, yang tu input device. Okay, now output device. What is output device? Tadi input nak masukkan data Sekarang bila dah proses, dia akan keluar dalam bentuk information. An output device is any hardware component that conveys information from a computer or mobile device to one or more people. Okay. It can be in term of printed items, it can be in term of display. Okay. So one of the output is a printed item. Macam mana nak print item? We use a printer. It is an input, a printer is an output device that produce text and graphic on a physical medium such as paper or other material. Okay. A 3D printer can print solid objects such as clothing, prosthetic, macam baju sekarang ni semua dah guna printer eyewear, implants, toys, even toys nak cat semua benda, parts, prototypes. Okay, if you look here ni yang ni printed untuk foto atas kertas kan, yang ni printed 3D model, dia boleh print benda 3D. Now the technology has come up to that point. Okay, other display device ni common lah dekat smartphone kan. It can in term of text, graphic and video, digital camera, tablet, laptop and monitor. What you are seeing now is the output in form of display. Okay, other than that, speakers. Okay, bila saya bercakap sekarang, awak dengar dekat earphone awak ataupun dekat handphone awak ataupun dekat laptop awak. Ada yang mungkin guna TV sekarang ni, dengar satu rumah saya bercakap. Okay, jangan kuat-kuat sangat nanti terganggu orang lain. Okay, speakers allow you to hear audio such as music, voice and other sounds. Sebaiknya awak guna earphone lah supaya tak ganggu orang lain. Okay, we use earbuds. Earbuds macam saya gunakan sekarang ada orang panggil earphone, samalah tu. Ataupun headphone. Headphone, apa beza earbuds and headphone? Saya guna ni earbuds kalau awak nampak lah. Kalau headphone yang macam ni, yang dalam gambar ni guna headphone. Headphone ni dia tekup satu telinga lah. Lebih baik lah Biasanya headphone lebih mahal lah. Okay. Tadi saya cerita input and output. Okay, now in term of process. Sebelum komputer proses, dia akan simpan dalam memory. Okay, dalam memory. Dipanggil random access memory, RAM ataupun RAM. Kan, pernah dengar kan? Bila awak nak beli komputer ataupun nak beli smartphone kan, orang cakap 2.5 GB RAM, dulu 3 GB, 4 GB RAM, sekarang dah 8 GB RAM. Apa benda RAM? RAM ni sebenarnya temporary storage sebelum komputer ataupun smartphone proses your instruction. Okay, itu sebenarnya lagi besar lagi baguslah. Memory RAM ni ruang menunggu sebenarnya, ruang menunggu sebelum diproses. Okay, kalau awak pernah tengok zaman PKP ni, yang tu menarik lah. Sebab kalau awak tengok dekat bank sekarang ni PKP kan, bank dia tak bagi orang masuk ramai-ramai kan, masuk 5 orang je kan. Yang dekat luar tu, itu RAM lah tu, maksudnya tengah menunggu. Kalau panjang sangat, orang pun balik kan, maksudnya dia tak boleh proses lah, maksudnya limited. So lagi besar RAM, lagi banyak data yang boleh disimpan sementara untuk diproses. Okay, yang tu RAM. Okay, bila kita simpan secara permanent, yang tu dipanggil ROM, read only memory Okay, kita simpan dalam storage media ataupun storage media ni macam USB ataupun hard disk. Okay, RAM tadi lain. RAM tadi dalam sistem unit yang ROM ni ataupun storage media ni, it can be outside boleh di luar dalam bentuk pen drive dan sebagainya. Pen drive sebenarnya USB flash drive.
tapi awak suka panggil pen drive. Pen drive tu sebenarnya jenama USB flash drive. Okey, tak apa. A storage device record, writes and or retrieve reads item to and from storage media. Okey, storage media ni tadilah yang saya katakan, contohnya USB flash drive ataupun hard disk. Yang tu ialah storage media. Storage device dia record ke dalam storage media. Record tu maksudnya dalam proses writing, dipanggil writing. Writing tu maksudnya dia record dalam storage media. Tapi kalau kita nak ambil, katakan saya ambil gambar saya ambil gambar, simpan dalam memory card. Okey, saya ambil daripada handphone saya, memory card saya masukkan ke dalam laptop saya. Okey, bila saya masukkan ke dalam laptop, dia akan read. Okey, storage device dia akan retrieve from storage media dan dia akan keluar dalam bentuk display. Okey, dia akan keluar dalam bentuk display lah, ataupun kalau saya print dia akan keluar dalam bentuk printed. It will be the output will be in form of printed form. Okay, this is hard disk. Kalau dekat dalam laptop biasanya dekat sini lah. Dalam laptop yang ni kalau awak buka laptop dia ada dekat sini biasanya. Kadang-kadang ada setengah laptop di sebelah kanan. Dia bergantung pada brand lah. Okay, yang ni solid state drive. It can be in your desktop ataupun setengah orang guna external hard disk kan. Benda ni sama. Yang ni hard disk lah ni. Dua-dua ni hard disk. Okey, yang ni saya katakan tadi USB flash drive. Banyak orang bagi nama pen drive kan. Pen drive tu sebenarnya jenama USB flash drive. Nama betul dia USB flash drive. Macam awak lah nak berus gigi guna Colgate. Sebenarnya bukan Colgate, sebenarnya ubat gigi kan. Nak basuh baju guna Fab. Bukan Fab, sebenarnya sabun basuh. Okey, samalah untuk USB flash drive ni. Orang tak tahu pun nama dia apa. Orang panggil apa? Orang panggil pen drive Boleh, janji faham. Okey, yang ni saya kata tadi memory card Memory card kalau dekat phone dia guna memory card, dekat phone pun sama Dekat phone guna memory card, dekat kamera guna memory card. Kita boleh transfer ke laptop, ke desktop and so on in order to print or to see it in a larger scale. Optical disc yang ni dah jarang Dulu kita ada CD, kita ada DVD, but nowadays most of the laptop, kalau beli laptop baru tak ada benda ni Even saya dah upgrade laptop saya ni dah 7 tahun dah. Saya dah beli 7 tahun Bila sampai satu tahap saya terpaksa tukar, saya terpaksa buang optical disc ni, gantikan dengan hard disk yang lebih laju Okay, then another one is cloud storage. Yang ni lebih popular sekarang ni Banyak orang dah guna cloud storage, dah malas Dulu zaman saya orang guna pen drive ataupun USB flash drive, bawa mata-mata. Sekarang ni orang dah guna cloud storage. Sebab apa? Internet dah laju So kita simpan dekat awan je. Dipanggil awan lah. Sebenarnya kita simpan dekat server Kalau macam Google, kita simpan dekat Google Drive kan. Dia maksudnya as long as you are online, you can retrieve the file. Okay, so tak perlu nak bawa apa-apa, bawa diri je dan bawa gadget yang bersesuaian Tapi saya masih guna cara lama saya masih simpan dalam Google Drive. Saya dah backup tapi saya simpan juga dalam USB flash drive dan juga hard disk. Okay, just in case takut tiba-tiba tak ada line internet, saya tak boleh nak buat presentation kan. Okay, next the web. Nak break dulu ke nak terus? It's up to you. Saya bagi Terus. Dah tidur dah ya. Okay, tak apa. Okay. The next one is the web. Okay, the internet is the worldwide web. Internet ni sebenarnya short form of international network. Asal international network, sebab tu dipanggil internet. Okay, it is a worldwide collection of computer networks that connects millions of businesses, governments, agencies, educational institutions and individuals. Maksudnya dia link throughout the world using apa? Kalau tengok sini dia ada kabel bawah laut At one time dulu pernah jadi gempa bumi di Taiwan. Internet satu dunia terganggu. Sebab apa? Sebab kabel bawah laut ni putus. Okay, macam mana dia buat? Allahualam. Berapa lama dia orang sambungkan saya tak tahu. Tapi sekarang ni kita dah ada. So kita gunakan Kita juga gunakan satellite. Dan juga kita ada, saya lupa nama benda ni yang daripada bumi kita hantar ke satellite. Daripada satellite dan benda ni akan pancarkan ke tower ni
Saya lupa namanya dah, saya dah tak ingat. Dan dia akan, daripada sini dia akan pancarkan, kalau tengok tahun ni ada biasanya di atas bukit ya. Di atas bukit ataupun tempat yang tinggi. Okey. Dia ada dua function lah. Satu untuk telecommunication, untuk phone ya, dan satu lagi untuk internet. Okey. Biasanya tinggi. Dan dia tinggi kenapa? Sebab dia, bila dia pancarkan benda ni, dia ada radiasi ya. Radiation. It has a high volume of radiation. Kalau awak duduk tengah-tengah ni ada kebarangkalian tinggi, awak nak kena kanser. Sebab tu ada orang kata jangan duduk dekat dengan stesen pemancar ni ya. It has a lot of radiation. Memang tak elok pun ya. Sebab tu dia letak di atas bukit supaya tak ada orang ya. Tapi sekarang kita mencari pula benda ni, panjat bukit nak bergambar dekat sistem pemancar ni kan. Jadi satu ikon pula dia. Tapi boleh, jangan lama lah, sekejap-sekejap tak apa. Jangan duduk situ, pergi buat kemah kat bawah tu, duduk 5-6 hari. You will expose to radiation. It's not good for our health. Okay, the World Wide Web, or short dia kita panggil web World Wide Web, WWW kita panggil web je lah ya. It's a global library of information available to anyone connected to the internet. The web consists of a wide collection of electronic document, each of which is called a web page. Okay, macam UiTM. UiTM ada website kan. Dalam website UiTM ada web page Fakulti Perakaunan. Okay. Website ni maksudnya semua page ataupun information of all fakulti semua sekali ya. Dalam website UiTM ada web page Fakulti Perakaunan. Okay. And we have a web server. UiTM ada web server, which is a computer that delivers requested web pages to your computer or mobile device. Bila kita nak ambil data daripada UiTM, kita kena minta daripada web server UiTM. Okay, this is the example. Saya run through je lah ya. Okay, browser. Browser ni apa? Browser ni software. Software untuk kita surf internet. Tak ada browser, tak boleh nak surf internet. Contoh browser yang paling glamour apa? Google. Google kan? Google, apa dipanggil? Google Chrome. Atau satu lagi dipanggil, ada yang lainnya, kita ada Firefox, Alta Vista. Ada banyak sebenarnya browser. Browser sebenarnya banyak tapi yang biasa kita guna Google Chrome lah. Okay. Sekarang ni Google yang banyak kontrol Okay, search engine pun sama kita guna Google search engine kan. Sebenarnya ada banyak lain lah. Kita ada cari.com, kita ada Alta Vista, kita ada Yahoo. Okay, yang tu pun search engine. Basically bendanya lain tapi namanya dia biasanya sama sama. Google Chrome is the web browser. Google itself is a search engine. What is search engine? It is a software that finds website, web pages, images, videos, news, maps and other information related to specific topic kan. Biasa orang dengar ceritakan, alah Google je. Sebenarnya benda tu search engine, kita cari di internet. Okay, nowadays this is become more and more important. Online social network, also called social networking site. A website encourages members in its online community to share their interests, ideas, stories, photo, music and videos and other registered users. Macam sekarang ni awak yang glamour apa? TikTok TikTok, Instagram. Saya ada lah TikTok. TikTok ada tapi tak kerti guna. Kemudian Instagram saya ada lah tapi tak berapa aktif. Saya lebih guna cara lama saya guna Facebook. Saya masih guna Facebook. Okay. Mungkin ada yang guna Twitter. Twitter pun saya tak kerti nak guna. Ada orang pandai guna dia disseminate information through Twitter and so on. Yang tu semua social network Yang ni contoh Facebook kan. One of the social networking lah. Okay, and another part is digital safety and security. It is important that users protect their computers and mobile devices from viruses and other malware. Malware ni sebenarnya malicious software yang berbahaya. Apa yang bahayanya? Biasanya orang nak curi data guna malware. Dia akan masuk, dia akan dalam komputer kita untuk macam kebanyakan apa dipanggil tu?
virus scanner ataupun apa dia panggil tu ya, protector dalam untuk laptop awak ataupun desktop awak, dia akan beritahu bila masuk tu dia kata this site is contain apa namanya viruses kan. So janganlah masuk. Kalau masuk juga ada kemungkinan akan kena virus lah. Okay. And then privacy. Privacy, make sure you are not exposing your personal information, especially your IC kan. Gambar-gambar pun jangan terlalu detail, gambar dalam rumah semua awak ambil awak letak kat social network ya. Pun bahaya, orang tahu nombor plate kereta tu semua orang boleh salah gunakan ya. And then another one is on health concern. Kalau perasan sekarang ni ramai orang pakai spek ya, termasuklah anak saya. Sebabnya kenapa? Sebab sibuk dengan gadget ya. Tengok handphone lama, mata rosak ya. Satu lagi terlampau lama, cara duduk tak betul ya. Boleh jadi kalau terlampau lama, ada kawan saya jari dia sakit. Sebab apa? Duk sibuk besar-besar kecil lama boleh sakit ya. Pelik juga kan. Tapi mungkin that one is considered as health concern. Saya sendiri, saya tak boleh lama guna laptop sebenarnya. Bila laptop ni saya tengok 2-3 jam, saya kena migraine. Okay. Mungkin sebab saya dah tua lah kot ya. Orang muda sebaiknya berhati-hatilah, jaga daripada awal ya. Jangan sampai dah berumur macam saya, it's a bit difficult. Orang dah tua ni kalau sakit lambat baik ya. Okay, and then environmental issue ni lebih kepada bila gadget tu dah out of date, macam handphone kan, awak buang macam tu je. Bateri tu sangat bahaya, especially bateri handphone, bateri laptop, dia contain benda yang berbahaya lah untuk alam sekitar ya. Okay, this is come a new term called green computing, which involve reducing the electricity consumed and environmental waste generated when using the computer. Apa dia kita buat? Recycling, using energy efficient hardware and energy saving features. Okay, kita banyak dah gunakan LED instead of always red anode and cathode tu ya. Okay, regulating manufacturing processes, extending the life of computers. Yang ni yang saya buat sekarang ni. Ada orang kata, oh kedekutnya pakai komputer 7 tahun sudah. Tak, sebabnya saya tak nak benda ni jadi satu masalah kepada alam sekitar ya. So saya guna laptop ni, saya boleh upgrade, saya upgrade. Laptop ni dah pecah skrin, dah sekali dah pecah skrin. Dia punya keyboard pun dah tercabut, saya repair balik ya. Saya guna balik apa yang ada. Memanglah prosesor dia lambat sikit lah, tapi boleh lah ya. Saya boleh guna insyaAllah. Okay, and then immediately donating or properly disposing or replace computers. Okay, kalau tak nak guna, kalau benda boleh guna, kalau awak nak upgrade, then donate to others. Ada orang nak guna ya. Okay, we go to software. Software ada dua. Kita ada system software, kita ada application software. Okay, software also called a program, tells computer what tasks to perform and how to perform them. Tak ada software tak guna komputer. Software kena ada. Dia ada dua, system software dengan application software. System software ni apa? Operating system lah, ataupun termasuk tools ya. What is operating system? Oh, tak ada pula cerita kat sini. Sekejap Operating system ni macam ini ada ni. Okay. What is operating system? Kalau untuk handphone, awak pernah dengar Android. Orang kata Android. Kalau laptop guna Windows. Yang tu sebenarnya operating system. Okay. Kalau Apple guna Mac OS. OS tu sebenarnya operating system. iOS, iPhone operating system. Dipanggil iOS. Okay. iPhone operating system. Jadi kita guna Android. Android ni pula ada banyak pula. Dia ada KitKat lah, dia ada apa, banyak lah, macam-macam lah ya. Dia tengok version. Okay, dia tengok version. iOS pun sama lah. iOS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Windows pun sama ya. Windows 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Windows X macam-macam ya. Yang tu semua version. Version operating system. Operating system macam mana? Apa bendanya? Macam mana kita nak interact. Okay. Kalau tak ada operating system, kita tak boleh install application software. Application software ni apa ni? Macam Microsoft Word, Microsoft Windows, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. Okay. Benda tu semua bergantung kepada operating system ataupun sistem software.
Never mind, saya akan ulang balik nanti ya bila sampai chapter yang sepatutnya. So this is application. Nak buat movie, nak guna Microsoft Word, kita guna nak buat spreadsheet, kita guna Microsoft Excel, nak buat presentation, kita guna Microsoft PowerPoint. Yang tu semua application software. Sistem software macam mana komputer nak interact dengan kita yang saya katakan operating system tadi kan, Android, Windows, okay. Yang tu system software. Okay. Installing a program is the process of setting up the program to work with the computer or mobile device, printer and or other hardware. Once installed, you can run a program so that you can interact with it. Okay, sama lah macam handphone kan, bila awak nak guna software tertentu, katakan nak edit gambar kan, awak install, pergi dekat Google Play Store, awak install. Okay, yang tu dipanggil installing lah. You interact with the program through its user interface. Biasanya sekarang ni kita guna graphical user interface ataupun dipanggil GUI. Okay, a software developer, sometimes called a developer or programmer, is someone who develops programs and apps or writes the instruction that direct the computer or mobile device to process the data into information. Yang kita guna ni kebanyakannya ialah software yang biasa, semua orang guna. But for company, dia akan guna software tertentu ataupun dipanggil customized software. Bila nak customize software, kita kena guna ataupun kita kena panggil orang yang pandai buatlah, programmer kan, ataupun software developer. Okey, yang ni yang maksudnya di sini ya. Okey, yang ni untuk spesifik software macam mana nak guna, so software developer akan buatlah macam mana nak macam ni ya, masukkan nama employee, berapa jam kerja, berapa rate dia, calculate tu dapat berapa dia punya payment. Yang ni special software. Special software ni kena guna ataupun a company have to use software developer to write the instruction using Visual Basic ataupun sekarang ni dah banyak lah interface yang lain ya. Okay, communication and network. Ini yang another topic ya. In the course of a day, it is likely to you use information generated by one or more of these communication technology. Kita guna chat rooms, email, fax, FTP, file transfer protocol ataupun GPS, global positioning system kan. Yang ni communication lah. GPS ni awak tahu kot bila kalau awak memandu kita guna GPS kan, kita nak tahu tempat, okay. Banyaklah, ataupun nak order pizza ya, guna GPS to locate your home, then pizza akan hantar sampai ke rumah awak contoh And then we have instant messaging, internet, news group, RSS, video conference, voicemail, and also video IP pun ada. Yang ni saya akan terangkan kemudian lah bila sampai masa nanti bila sampai topik ni. Okay, a communication device is a hardware capable of transferring item from computer and devices to transmission media and vice versa. Macam sekarang ni kita guna through network ya. Saya guna laptop, okay. My communication device is my laptop. Saya transfer through cable, saya guna kabel UITM ni ya. Dan kemudian masuk ke server dan dia akan proses dan dia akan transmit the media through satellite, maybe mungkin gunakan kabel, okay, dan sampai kepada awak, sampai ke communication device awak, dan awak nampak apa yang saya buat ni lah, termasuklah presentation, muka saya dan juga my voice, okay, you can hear it. Okay, this is how it look like. Yang ni ya, saya guna komputer saya, masuk ke modem, pergi ke internet, dan pergi terus pergi ke device lah. Kalau guna laptop, dapat ke laptop awak. Kalau guna mobile devices, then you get it through your mobile devices. Okay, example of wireless communication technology including Wi-Fi. Wi-Fi ni stand for wireless fidelity. Wireless fidelity. Another one is Bluetooth. Bluetooth ni asalnya sebenarnya benda ni dalam besar gigi dan berwarna biru dan dipanggil Bluetooth. Tapi sekarang bendanya dah lain ya. Dia dah tak macam tu, tapi masih panggil Bluetooth. Sebab apa? Sebab dah asal-asal panggil Bluetooth, sampai sekarang dipanggil Bluetooth. Another one is cellular radio. Cellular radio ni handphone awak lah. Handphone awak tu kita guna cellular radio.
Okay. I will explain in detail in chapter communication and network nanti don't worry. A network is a collection of computers and devices connected together, often wirelessly via communications devices and transmission media. Sekarang ni kita guna network lah. Kita guna Google Meet ni, kita guna network. Okay. Awak dapat semua benda ni sebab kita guna network. Okay. The platform is Google Meet. Okay. For home network macam ni, yang ni home network lah. Kita dalam satu tempat yang kecil kita share semua benda termasuk printer. Macam di UiTM ni, saya di bangunan pentadbiran ni, di blok pentadbiran, bilik saya ada bilik pensyarah-pensyarah lain di sini lah. Ketua program dan sebagainya. Kami share satu printer di luar. Printer tu merangkap scanner, merangkap photostat machine, merangkap printer. So bila kami nak print, kami just klik print dan dia akan print di luar lah. Dan kena ambil kat luar lah yang tu dia guna network. Okay. Okay, for home networks, connect to the internet pun boleh ataupun share a single high-speed internet connection boleh juga. In which we can access photo, music, videos and other content, share devices. Okay, kita boleh share devices, play multiplayer games, connect a game console to the internet, subscribe to and use a voice over internet protocol. Okay, interact with other devices in a smartphone. Okay, this is a small network for home. Okay, for business network dia lagi besar lah. Facilitate communication between company. Kalau company tu ada di Jepun, ada di Malaysia, dia yang besar internet multinational company. Yeah. For same building, kita boleh share hardware, share data, information and software. Macam bank kan, dia share satu je dia guna satu server tapi banyak guna display device. Okay. Dan boleh share printer macam saya katakan tadi kan. Okay, business network macam saya buat macam saya guna di UiTM ni, saya share printer dengan pensyarah-pensyarah lain Okay, other uses of technology including education. Macam sekarang ni education lah kan. Awak belajar secara online, education. We use the technology. Government, saya payment, payroll semua secara online. Tak ada dah guna slip gaji, tak ada. Semua kita through sistem finance, retail, apply loan pun semua online. Apply ini esok dapat Entertainment lagi lah macam-macam semua ada dalam the technology is there. Then you can use healthcare, science, travel. Okay, nak book tiket pun guna online, nak tengok tempat, kita boleh run through, kita boleh tengok tempat tu dulu macam mana sebelum sampai kan. Okay, publishing, manufacturing. Okay, ini yang saya katakan tadi, home user untuk home lah. Ataupun sometimes another one is they call it small or home office user. Kalau dulu dia panggil SOHO, SOHO, small office, home office. Okay, now they call it small/home office user. And then we have a mobile user macam awak kalau guna a tab ataupun mobile devices, then you are mobile user. Power user ni orang yang bekerja lah, engineer, architect, yang tu dia guna power user because they need a more powerful computer to do their work. Okay, enterprise user, macam saya ni boleh dikategorikan sebagai enterprise user lah. Saya guna segala apa yang ada dalam UiTM ni ataupun government lah, enterprise lah tu. Okay, so that's it for chapter 1. I have explained about basic computer concept, various method of input, output, memory and storage, internet, all in secara ringkas, in brief. Okay. Saya akan masuk detail lah satu-satu nanti insyaAllah. Okay. Do you have any question? Saya stop presenting lah And stop recording as well.